Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter une partie de leçon des équations. Il s'agit de mettre un problème en équation. Donc ici, on a un problème, numéro 1, trois nombres consécutifs et 123. Trouvez ces nombres-là. Donc tout d'abord, il faut bien lire le problème afin de comprendre. Pour résoudre un problème de ce genre-là, il faut certaines étapes à respecter. La première étape, c'est choix de l'inconnu. La deuxième étape, c'est la mise en équation. Troisième étape, résoudre l'équation. Ensuite, on revient à l'équation. Et enfin, la vérification. Donc, passons maintenant à l'étape numéro 1. إذا هنا بالنسبة باش نحل هاد المسألة هذه اللي كتعلق بالدرس ديال المعادلات. إذا هناك مراحل متبعة. أول حاجة غنختار المجهول، يعني غنقلب المجهول اللي كنقلب عليه، يعني غنختارو، يعني سيتادير لانكونو اللي كنقلب عليه. دوزيامون، إذا في الأول كنديرو اختيار المجهول. المرحلة الثانية صياغة المعادلة، من بعد كنديرو حل المعادلة، ومن بعد الرجوع إلى المسألة، وأخيرا التحقق. إذا بالنسبة لأول خطوة اللي غنديرو هي اختيار المجهول، يعني شوا دو لانكونو. هنا عندي 3 نومبر كونسيكوتيف. اش كتعني 3 نومبر كونسيكوتيف؟ يعني 3 أعداد متتالية أو متتابعة، بحال مثلا 3 4 5. هادو ce sont 3 nombres consécutifs. Et un autre exemple, 11 12 13. Ce sont 3 nombres consécutifs. Alors, عندي هنا 3 nombres consécutifs et 123, c'est-à-dire ملي غندير الأول بلس الثاني بلس الثالث، هادو ils sont consécutifs، يعني متتابعة، خاص تخرج ليا 123. مزيان. هنا شوا دو لانكونو شنو كندير؟ كنختارو لو بلو بتي، يعني لو بتي ديالهم هو هذا، حيت هذا غيكون كبر من هذا وهذا كبر منهم بجوج، سيتادير هذا هو الاولاني. اذا هذا اللي غنعطيوه يعني اكس، لانكونو اكس. اذا غندير شوا د لانكونو، دونك غندير سوا شنو قلنا؟ غنديرو سوا اكس لو بوتي نومبر، لو بوتي نومبر يعني الصغير فيهم. مزيان. دونك لي زوطر نومبر شنو غيوليو؟ الا كان هذا اكس، دابا الا كان هاد الاولاني 3، هاد 4 كيفاش لقيتها؟ درت 3 بلس 1 هي 4. اذا الا كان هذا اكس الاولاني، اش غيولي الثاني؟ هو اكس، غنزيد عليه 1، دونك اكس 1 اكس بلس 1. وشنو غيكون هذا؟ غنزيد على هذا 1، يعني دونك اون اجوتي ايسي 1 et on va ajouter ici 1، c'est-à-dire x plus 1 plus 1، c'est-à-dire x plus 2. Donc هادو هما les 3 nombres consécutifs. إذن soit x le petit nombre، les autres nombres suivants شنو غيولي؟ donc les nombres suivants sont les nombres suivants sont, donc le premier c'est x, le deuxième c'est x plus 1 et l'autre c'est x plus 2. Donc voilà choix de l'inconnu. حيت عندنا هنا اشنو هما l'inconnu هنايا؟ هما 3 nombres، هي x و x plus 1 x plus 2. x هو le plus petit، غيجي من بعدو x plus 1، c'est-à-dire on a ajouté 1 à x، et le suivant c'est x plus 2، c'est-à-dire on a ajouté 1 à x plus 1، c'est-à-dire x plus 1 plus 1 هي x plus 2. هذه l'étape الأولى، c'est-à-dire choix de l'inconnu. دابا غنديرو mise en équation. اشنو غنديرو في mise en équation؟ هنا 3 nombres consécutifs، وهما هادو هما لي 3 nombres et 123، c'est-à-dire la somme ديالهم 123. donc غنديرو x plus x plus 1 plus x plus 2. Le premier, le deuxième, le troisième égal à combien? 123. هذا mise en équation. L'étape suivante,
on va résoudre cette équation-là. C'est-à-dire x plus 1 plus x plus 2 égale à 123. غنحيدو les parenthèses, يعني x plus 1 plus x plus 2 égale à 123. إذا هنا حيدنا les parenthèses, ها هي، وهنا حيدنا les parenthèses. Donc pas de changement de signe. هنا x plus x هي 2x plus x هي 3x. عندي هنا plus 1 plus 2 هي plus 3 égale à 123. Donc il s'agit d'une équation qui est très simple. Donc on va la résoudre comme suit. Donc غنحلو هاد المعادلة هادي، غنديرهم جوج في طرف منهم في طرف، c'est-à-dire 3x égale à 123. هاد plus 3 غنجيبو لهنا غتولي moins 3. Donc 3x égale à 123 moins 3 هي 120. Donc x égale à 120 divisé par 3. Alors x égale à 120 divisé par 3 égale à 40. إذن لقينا دابا x égale à combien? X égale à 40. C'est-à-dire x égale à 40. وهاد le deuxième غيولي x 40 plus 1 هي 41. وهاد le troisième هو 40 plus 2 c'est-à-dire 42. إذن هي l'étape suivante, c'est-à-dire on revient à l'équation. Donc revenons à l'équation. Donc le premier nombre est le premier nombre هو x, c'est-à-dire égal à x égale à 40. Le deuxième, ou bien les deux nombres suivants, les nombres suivants sont x plus 1, c'est-à-dire x il y a 40, plus 1 il y a 41. Donc le premier c'est 40, le deuxième c'est 40, c'est 41. Et x plus 2, c'est-à-dire 40 plus 2. 40 plus 1 plutôt, et 40 plus 2, oui, plus 2 égale à 42. Et voilà. Donc, ce sont trois nombres consécutifs. نشوفوا دابا لا somme, نديرو vérification. On va vérifier. شنو هي vérification? 3 nombres consécutifs et 123. شنو هو le nombre الأول؟ هو 40 plus deuxième هو 41 plus le troisième c'est 42 égale à 40 plus 41 هي 81. 81 plus 42 هي 123. هنا إلا درنا 40 هي 120. 1 plus 2 هي 3 donc 123. Et voilà, c'est juste 100%. إذا هنا شنو قلنا؟ les étapes choix de l'inconnu. هنا شنو كنديرو mise en équation. وهنا on va résoudre l'équation. وهنايا on revient à l'équation. Et enfin هنا l'étape الأخرانية هي vérification. هذا pour problème numéro 1. Passons maintenant au problème numéro 2. Donc voilà pour problème numéro 2. Ali a 13 ans, de plus que Aïcha. Et Aïcha a 6 ans de moins que Amin. Sachant que la somme de leurs âges est 31 ans. Trouvez l'âge de chacun. Donc شنو هو l'inconnu هنايا؟ هو l'âge ديال Ali ou Aïcha ou Amin. Donc, le problème que se pose, c'est de trouver l'âge de Ali et Aïcha, ainsi Amin. Donc, on parle de l'âge. إذن هنايا Ali a 13 ans de plus que Aïcha. Donc, Ali عنده l'âge ديالو plus que Aïcha بواحد 3 ans. C'est-à-dire هنايا l'âge ديال Aïcha إلا زدنا عليه 13 غيولي عندنا l'âge ديال علي. مزيان. Et Aïcha a 6 ans de moins que Amin. يعني عيشة إلا نقصنا منها ou bien il a 6 ans de moins que Amin. يعني عيشة يعني أمين l'âge ديالو
إلا نقصنا منه 6 غيولي هو لاج ديال العيشه. نعاود، إلا عندي لاج ديال العيشه إلا زدنا عليه 13 غيولي لاج ديال علي، حيت علي ا 13 دو بلوس كو عيشه، يعني علي لاج ديالو فايت ديال عيشه ب 13. دونك لاج ديال عيشه بلس 13 ايكالا لاج دو علي. مزيان. وهنايا عيشه ا 6 دو موان كو امين، يعني لاج ديال امين الا نقصنو منه 6 غنوليو في لاج ديال عيشه. مزيان، ايوا تكونسونطراو معايا مزيان باش تفهموا مزيان. اذا كما قلنا هنايا لانكوني هنا هو لاج. من الاحسن ناخذ ديما لو بلو بتي. شكون اللي عنده هنا لاج صغير؟ قلنا علي فايت عيشه ب 13 وامين راه فايت عيشه ب 6، حيت لاج ديال امين الا نقصنو منها 6 غنلقاو لاج ديال عيشه. اذا لاج لو بلو بتي هنايا هو ديال عيشه. دونك عيشه لاج ديال عيشه، لاج ديال عيشه غنعتبروه هو اكس. مزيان. دابا غا كنناقشوا لاج ديال عيشه غنعتبروه هو اكس. شحال غيولي لاج ديال علي؟ لاج ديال علي شنو غيولي؟ غيولي هو ديال عيشه بلس 13، يعني لاج ديال عيشه. شنو هو لاج ديال عيشه؟ هو اكس، غنزيد عليه شحال 13. مزيان. غيبقى لنا لاج ديال امين. لاج ديال امين الا مشينا في هاد لو سونس غنديرو موان، الا مشينا في هاد لو سونس غنديرو بلس 6. يعني لاج ديال امين هو لاج ديال عيشه غنزيدو عليه 6. الا مشيت في هاد لو سونس موان، الا جيت في هاد لو سونس راه غنوليو بلس. اذا غنديروه هو اكس ديال امين بلس 6. اذا هذا هو الشوا. لا بروميير ايتاب سي لو شوا د لانكونو، وهو الشيء اللي غنكتب. الوغ بالنسبه للشوا دو لانكونو سوا اكس لاج دو عيشه. مزيان. اي علي شحال؟ اكس بلس 13 لاج دو كي؟ سي دو علي. اي x plus 6 l'âge de qui? C'est l'âge de Amin. Voilà pour la première étape, c'est choix de l'inconnu. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est mise en équation. Mise en équation, c'est-à-dire شنو عندنا هنايا؟ علي a 13 ans de plus que عيشة. عيشة a 6 ans de moins que Amin. Point. Sachant que la somme, يعني عندي plus, la somme ديال de leurs âges, la somme ديال les âges est 31 ans, يعني égale à 31. إذا غنديرو هنايا لاج الأول هو ديال العيش هي x بلس لاج الثاني ديال علي هو x بلس 13. غنزيدو عليه لاج الثالث ديال أمين هو 6 x بلس 6. لا somme شحال قلنا؟ هي 31. Voilà pour la deuxième étape. La troisième étape, c'est-à-dire on va résoudre l'équation. La troisième étape, résoudre l'équation. إذا شنو هي l'équation اللي غناخدو هنايا؟ غنديرو x plus x plus 13 plus x plus 6 égale à 31. C'est-à-dire l'âge ديال عيشة plus l'âge ديال علي هو هذا و l'âge ديال أمين هو هذا. دونك هي هذه l'équation. x plus x plus x هي 3x plus 13 plus 6 هي plus 19 égale à 31. هنا 3x égale à 31 moins 19. 3x égale à 31 moins 19 هي égale à 12. يعني x égale à 12 sur 3. Alors x égale à 4. دابا شنو غنديرو؟ On revient à l'équation. Et à l'étape suivante. Donc, l'âge de شكون الأول؟ عيشة. Et
شحال قلنا لاج ديال عيشة هو إكس، وشحال لقينا هنا إكس هو 4 et 4 ans. Et l'âge de qui? De Ali. Et شحال l'âge ديال علي هو x plus 13. x plus 13. C'est-à-dire x égale à combien? 4. C'est-à-dire 4 plus 13 égale à 17 ans. Et l'âge de شكون التالي؟ أمين. Et x plus 6. x plus 6. Et on a x égale à combien? 4. C'est-à-dire 4 plus 6 égale à 10 ans. مزيان. دابا غنديرو ليطاب الاخرى فيريفيكاسيون. اشنو هي فيريفيكاسيون؟ فيريفيكاسيون غنديرو لا سوم لاج ديال عيشة بلس لاج ديال علي بلس لاج ديال امين، خاصنا نلقاو هي 31. on a 4 plus 17 plus 10 égale. دونك هنا 4 plus 17 هي 21. 21 plus 10 هي 31. دونك سي جوست 100%. ندير واحد فيريفيكاسيون. دونك علي ا 13 ans de plus que عيشة، يعني لاج ديال عيشة إلا زدنا عليه 13 غيولي لاج ديال علي. دونك هنايا لاج ديال عيشة هو 4 ans، إلا زدنا عليه 13 4 plus 13 هي 17 ans. دونك هذا لاج ديال علي. en plus de ça عيشة a 6 ans de moins que أمين، يعني السن ديال عيشة صغر ب 6 ans. ها لاج ديال أمين 10، إلا نقصنا منه 6 ans غنوليو في 4 هي 4 ans. دونك عيشة à 4 ans. Et voilà pour ce problème numéro 2. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.